Trop souvent, un cancer du sein est détecté après qu'il se soit étendu à d'autres parties du corps. Un auto-examen régulier des seins est une étape importante pour un dépistage précoce. Les seins chez la femme sont principalement composés de tissus adipeux et de glandes mammaires. Les glandes mammaires s'écoulent dans le sinus galactophore qui assure la liaison avec le mamelon. Au cours de la grossesse, le volume des glandes mammaires augmente afin de s'adapter à la production de lait. Les glandes mammaires sont également le foyer de départ de la plupart des cancers du sein. L'auto-examen des seins, ou AES, doit être effectué au même moment chaque mois, juste à la fin du cycle menstruel. La première étape d'un auto-examen des seins est une inspection visuelle. À cette fin, tenez-vous debout torse nu devant un miroir, les mains sur les hanches. Observez l'aspect général des seins en accordant une attention toute particulière à la recherche d'éventuels changements d'aspect de la peau, rougeur, grosseur, dépression de la peau et du mamelon, indentation, formation de croûte, écoulement. Les bras en l'air, vérifiez à nouveau la présence d'un éventuel changement d'apparence ou de contour. Il existe 3 méthodes pour réaliser la seconde étape d'un AES. Toutes sont efficaces et il est possible de les essayer pour choisir ensuite celle qui vous convient le mieux. Quelle que soit la méthode choisie, l'objectif de cette étape est de palper la totalité de la zone mammaire à la fois en position debout et en position couchée et de détecter d'un mois à l'autre tout changement survenu. À la palpation, lorsqu'on exerce une pression, le sein doit être souple et lisse, comme un oreiller extrêmement ferme. La méthode de palpation en ligne consiste à former avec les 3 doigts du milieu une surface plane que l'on applique fermement et que l'on déplace à plat selon une ligne verticale en commençant dans le haut de l'aisselle pour descendre à la verticale jusqu'au niveau de la base du sein. Décalez légèrement la main et remontez lentement vers le haut pour palper le sein de haut en bas par plan parallèle mince. Répétez ce mouvement de haut en bas jusqu'à ce que vous ayez examiné la totalité des seins et des aisselles. La méthode circulaire consiste à former avec les 3 doigts du milieu une surface plane que l'on applique fermement et que l'on déplace à plat selon un mouvement circulaire en commençant par le bord extérieur du sein et en avançant lentement vers le mamelon. N'oubliez pas de vérifier la zone sous le bras et la zone thoracique supérieure également. La dernière méthode implique de palper les seins par quart. Utilisez vos 3 doigts du milieu et en commençant par le bord extérieur du sein, déplacez-vous en direction du mamelon. Revenez vers le bord extérieur du sein et vérifiez le quart suivant. Répétez cette procédure afin de palper la totalité du sein. Une fois encore, vérifiez la zone sous le bras et la zone thoracique supérieure. Si vous percevez un quelconque changement ou si vous découvrez une grosseur ou un nodule qui ressemble à un petit galet dur, contactez rapidement votre médecin. N'oubliez pas qu'un AES doit être pratiqué conjointement à des examens cliniques mammaires effectués par un médecin et à une mammographie. أحيانا يتم اكتشاف سرطان الثدي بعد انتشاره وانتقال لأجزاء أخرى من الجسم، ويعتبر الفحص الذاتي المنتظم للثدي خطوة هامة في الاكتشاف المبكر. يتكون ثدي النساء بشكل أساسي من غدد ثديية وأنسجة دهنية. تصب الغدد الثديية في جيب اللبن الذي يربطها بالحلمة. أثناء الحمل تنتفخ الغدد الثديية حتى تتسع لإنتاج اللبن. ويذكر أن الغدة الثديية هي أيضا منشأ أغلب سرطانات الثدي. ينبغي إجراء الفحص الذاتي للثدي أو BSE في نفس الوقت من كل شهر مباشرة بعد انتهاء دورة الطمث. الخطوة الأولى في الفحص الذاتي للثدي هو الفحص النظري. قفي أمام المرآة أو وضعي يديك على الفخذين. انظري إلى ثدييك وانتبهي بشدة إلى أي تغيرات في البشرة، احمرار، تورم، تجعد، فضلا عن أي تغيرات في الحلمة، تغير في الشكل، تقشير، إفراز سائل. الآن ارفع يديك فوق رأسك وافحصي مرة أخرى بحثا عن أي تغيير في الشكل أو الارتفاع. هناك 3 وسائل عامة للخطوتين التاليتين في الفحص الذاتي للثدي، وكل هذه الوسائل فعالة، لكنه يمكن محاولة أي منها من معرفة الوسيلة الملائمة لك أكثر. وبغض النظر عن الوسيلة التي اخترتها، فإن الهدف من هذه الخطوة هو لمس أو تحسس منطقة الثدي بأكملها في كلا من وضع الاستلقاء أو الوقوف، وملاحظة أي تغييرات تحدث في الثدي من شهر لآخر. عند تحسسه يجب أن يكون الثدي لينا عند الضغط عليه مثل وسادة السرير الثابتة الإضافية. يتضمن أسلوب سير تحسس الثدي استخدام الراحة الناعمة للأصابع الوسطى 3 للتحرك في خط عمودي بدءا من منطقة تحت الإبط متجهة لأسفل الثدي. تحركي لأعلى قليلا وببطء، ارجعي من أسفل إلى أعلى. كرري هذه الحركة لأعلى وأسفل إلى أن يتم فحص منطقة تحت الإبط والثدي بأكملها. أما الوسيلة الدائرية فهي تحريك أصابعك 3 الوسطى في حركة دائرية بدءا من الحافة الخارجية من الثدي ثم التحرك ببطء إلى الحلمة.
تأكدي من فحص منطقة تحت الإبط ومنطقة الصدر العلوية أيضا. آخر وسيلة هي تحسس أو لمس الثدي من خلال الوخز. استخدمي أصابعك الوسطى الثلاثة بدءا من الحافة الخارجية من الثدي إلى الحلمة. ارجعي إلى الحافة الخارجية وافحصي الجزء التالي من الثدي بالوخز. كرري هذه الإجراء إلى أن يتم تحسس الثدي بأكمله. مرة أخرى افحصي منطقة تحت الإبط ومنطقة الصدر العلوية. إذا لاحظت أي تغييرات أو اكتشفت ورما أو عقدة تبدو كما لو كانت حصاة صلبة صغيرة فينبغي الاتصال بالطبيب في أسرع وقت ممكن. تذكري دوما أنه يمكن استخدام الفحص الذاتي للثدي جنبا إلى جنب، فحوصات الثدي المعملية بواسطة الطبيب، وأيضا باستخدام تصوير الثدي بالأشعة وفقا لإرشادات الطبيب الخاص.